Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya lemes banget nih. Apa karena korban banjir kali ya? Ya, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi saya mengulangi salam saya. Mudah-mudahan dijawab dengan penuh semangat dan Allah pun memberikan rahmatnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal ahibba, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mengawali pertemuan kita dengan guru kita Fadilat Syekh Abu Mu'adz Muhammad ibn Mahmud Sulaiman Al-Ajuz. Sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua umur panjang, di mana banyak saudara kita yang telah ditentukan Allah ajalnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memberikan kepada kita semua yang ada di tempat ini kesehatan al-afiyah, yang afiah, di mana banyak dari saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sehingga tidak bisa bermajlis bersama kita pada malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang disabatkan, diistiqomahkan, ditetapkan di atas iman, di atas Islam, di atas hidayahnya, di mana banyak saudara kita yang sesungguhnya telah tergelincir dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah saudara-saudara kita sibuk dengan ujian banjir, ternyata alhamdulillah masih ada hati-hati qulub yang tergerak untuk mau belajar Quran. Alhamdulillah. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga tercintanya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Rasulullah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita telah kedatangan guru kita, tamu kita yang pertama kali menyampaikan materi di kesempatan kali ini, dan sungguh ini nikmat yang sangat besar bagi siapapun yang hadir di tempat ini. Mujalasah, duduk bersama seorang alim seperti beliau, yang mungkin saya akan bacakan biodata lengkap dari Samahata Syekh Dr. Muhammad ibn Mahmud Sulaiman Al-Ajuz. Beliau menyelesaikan S1 beliau di Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan hadis dan ilmu-ilmu hadis. S2 beliau juga di Al-Azhar. Beberapa teman saya yang selesai S1 di Al-Azhar kemudian ambil S2 di Al-Azhar, itu pada tidak kuat, karena di Al-Azhar itu sangat ketat S2-nya. Beliau alhamdulillah menyelesaikan itu dengan waktu yang sangat singkat, tidak sampai 4 tahun. Sama juga di jurusan Fakultas Usuluddin, di jurusan hadis dan ilmu hadis. Di magister, tesis beliau adalah tahqiq hadis, kurang lebih 300 hadis. Ada yang paham tahqiq hadis nggak di sini? Wah, jadi subhanallah, mentahqiq 300 hadis itu bukan pekerjaan yang mudah. Satu hadis saja kita mau tahqiq nih, satu hadis itu kan kadang haddatsana an, haddatsana, pernah baca nggak begitu? Haddatsana an Nafi' an Malik, ya, an Ibnu Umar. Itu masih 3, ada yang 12.
mencari satu orang sanad saja, itu kan kalau orang biasa yang dicari namanya ya gampang lah ya. Tapi kalau alim, banyak yang mencelah beliau, banyak juga yang menguatkan. Nah, untuk satu orang ini kita harus mencari siapa saja yang mencelah beliau, dan apa alasannya mencelah, dan siapa saja yang menguatkan beliau, dan apa alasannya menguatkan, dan kira-kira kesimpulannya dia bagaimana, thiqah atau tidak. Itu satu orang, kata beliau, 1 minggu, 1 bulan, kadang satu orang belum menemukan kesimpulan pada akhirnya. Tapi subhanallah beliau berhasil menyelesaikan tahqiq 300 hadis. Di doktorah, beliau di S3-nya juga sama di Fakultas Usuluddin jurusan hadis dan ilmu hadis. Ini beliau subhanallah ahli hadis ini. S1, S2, S3 sudah. Di doktorahnya beliau tahqiq kurang lebih 500 hadis. Hampir sama, alhamdulillah. Dan malam ini insyaallah beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Hadza huwa siratul mustaqim. Ayuhal ahbab, إخوة الأحباء الكرام، باسمكم جميعا نحيي ضيفنا وشيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد ابن محمود سليمان العجوز. أحبة الكرام، من كل قلب يمتلئ بالحب، ومن كل عينين تشعان بالصدق، ومن كل لسان ينطق بالحق، نقول لفضيلة الدكتور أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا المجلس المبارك الذي يشرفه مركز الرحمن لدراسة القرآن. أنا لا أطيل الكلام معكم، أدعوكم وأدعو أسماعكم لتتعطر بجواهر حتفات الدكتور محمد بن محمود سليمان العجوز تحت العنوان هذا هو الصراط المستقيم، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله تعالى حق جهده حتى اجتباه وأتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر الأخ الأستاذ عمر جزاه الله خيرا على هذه المقدمة الطيبة التي أعطانا فيها أكثر مما نستحق. وفي بداية حديثه هو أحسست بالغربة، أحسست بالغربة. كم أنا بين إخوة وأخوات تجمعنا رابطة الإسلام، وافترقنا بالألسنة، فهذه آية من آيات الله عز وجل. ما جعل الأمم جميعا تتحدث بلسان واحد، وسجل ذلك في القرآن الكريم قائلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ليظل الناس دائما وأبدا في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم
وإلى من يرشدهم إلى طريق الحق والصواب. فأقوى رابطة تربط الناس جميعا هي رابطة الدين، رابطة الإسلام، التي هي أعظم من رابطة النسب. فعندما تحدث الأخ الفاضل ما فهمت شيئا وحزنت، لأني يعني أحتاج إلى مترجم من الإندونيسية إلى العربية ومن العربية إلى الإندونيسية، ولكن الوقت يعني لا يتسع. وعلى كل أنا أعلم بعض ما يكون وليس كل ما يكون. هو قدم المتحدث وذكر بعضا عن حياته العلمية، فأكون جزاكم الله جميعا خير الجزاء عنا وعن الإسلام. في الحقيقة عندما دعيت إلى هذا اللقاء الطيب المبارك، نحن جئنا من بلد العلم والعلماء كما يشهد الناس، فأنا لست من العلماء، وإنما ما زلت أتتلمذ على أيدي العلماء. وكلما اكتشف الإنسان علما جديدا أضافه إلى نفسه علم علم اليقين بأنه ما زال جاهلا. فالعلم لا نهاية له ولا آخر له، ومن ادعى أنه أعلم أهل الأرض فهو مغرور متكبر. جئنا من أم الدنيا مصر بشهادة العرب وغيرهم، جئنا لنطلب العلم في هذا البلد العظيم الذي يشهد له أهل الأرض جميعا بأنه أكثر بلاد الإسلام والمسلمين. جئنا نحمل رسالة تستمد أصولها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركنا أهلنا وأولادنا وأوطاننا، تركنا كل شيء وجئنا إلى هنا مجاهدين في سبيل العلم. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا من العاملين، وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. Ya, setelah puji dan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika MC memulai berbicara, saya merasa terasing, seperti berada di tempat yang asing dengan bahasa yang asing. Walau saya juga masih memahami sedikit-sedikit apa yang disampaikan oleh pembicara yang menyampaikan tentang riwayat hidup pembicara, tetapi sungguh yang menyatukan kita di tempat ini adalah satu ikatan yang kuat, yaitu Rabitatul Islam, ikatan agama, ikatan Islam, ikatan yang lebih kuat dari ikatan persaudaraan, ikatan keturunan itu sendiri. Seorang anak, walau bapaknya, ketika dia tidak sudah kafir, maka sungguh dia tidak bisa mewarisi bapaknya dan tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada bapaknya pada hari kiamat. Sementara persaudaraan kita ini adalah persaudaraan yang kekal di dunia sampai Allah kumpulkan, insya Allah seperti kita kumpulkan hari ini di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan di surga kelak insya Allah. Allahumma amin. Poin kedua yang beliau sampaikan adalah ketika seseorang
masih merasa bahwa dirinya butuh ilmu, maka sungguh pada saat itu dia punya keyakinan bahwa dia itu masih butuh. Dan ketika seseorang masih merasa dia itu jahil, maka sesungguhnya dia sudah memulai memiliki ilmu. Tapi kalau orang yang sudah merasa tidak butuh ilmu, pada saatnya sesungguhnya dialah yang tidak punya ilmu. Kedua, beliau ingin menyampaikan bahwa kami datang dari negeri para ulama dan para nabi yang dijuluki oleh seluruh dunia sebagai ummud dunia. Apa itu ummud dunia? Kalau nggak paham ummud dunia, kelebihan ini. Ummu apa ummu? Ummi, ibu. Dunia? Ummud dunia? Ibunya dunia. Jadi Mesir itu dijuluki sebagai ummud dunia. Kalau Ummul Qura, Mekah. Jadi beliau mengatakan kami berasal dari ummud dunia. Tarakna kulla syai'. Kami datang ke Indonesia, kami tinggalkan semuanya. Kami tinggalkan anak kami tinggalkan negeri kami yang tercinta. Nabi Muhammad SAW, saya tambahkan ini bukan dari pemateri, ketika beliau meninggalkan Mekah harus berhijrah ke Madinah. Ketika beliau berapa kilo dari Mekah, beliau berpaling ke kota Mekah dan berkata, wahai Mekah, laula ukhrijtu mink ma kharaj. Seandainya aku tidak diusir darimu wahai Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yang ingin saya garis bawahi, subhanallah, bagaimana beliau meninggalkan istrinya. Saya aja meninggalkan satu malam, istri saya di Megamendung udah gak kuat ini. Ya. Beliau meninggalkan negeri tercintanya, keluarga tercintanya, anak-anak beliau datang ke Indonesia fi sabilil ilm, berjihad dengan ilmu beliau. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh beliau. Tafadhal. موضوعنا اليوم بمشيئة الله تعالى، معذرة على المقدمة التي بدأنا بها حديثنا، الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. قد يتبادر إلى الأذهان والأفهام أن الصراط المستقيم هو ذاك الطريق الذي يسلكه الناس يوم القيامة أثناء العرض على الله عز وجل للحساب، الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، والذي يجتازه الناس على قدر أعمالهم. قد يقع هذا في بعض الأفهام، عندما نقول الصراط المستقيم نقول هو الصراط المنصوب على ظهر جهنم، ولكن هناك صراطين، هناك صراط مستقيم وهناك صراط آخر، فالأول منهما يكون في الدنيا والثاني منهما يكون في الآخرة، والأول منهما يوصل إلى الآخرة، والأول منهما هو الذي نطلب من الله عز وجل أن يهدينا إياه في سائر صلواتنا كل يوم. عندما نتعبد ونتقرب إلى الله عز وجل في صلواتنا ونبدأ جميع ركعات الصلاة بأم الكتاب التي هي أعظم صور القرآن الكريم، قال الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فاتفق العلماء قاطبة على أن أعظم صور القرآن الكريم هي فاتحة الكتاب، وقام إجماع العلماء قاطبة
على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. Ya, saya terjemahkan. Tema kita pada malam hari ini adalah inilah jalan yang lurus. Bahasa Arabnya apa? Siratal mustaqim. Ketika seseorang mendengar kata-kata siratal mustaqim, kebanyakan di antara kita yang paling pertama terbesit di pikiran kita ketika mendengar kata-kata siratal mustaqim adalah sirat yang akan dilalui pada hari kiamat. Siratal mustaqim, jalan yang kita fahami bahwa, jadi saya ulangi, ketika kebanyakan kita mendengar kata-kata siratal mustaqim, kebanyakan di antara kita memahami bahwa yang dimaksud sirat di sini apa? Sirat yang akan dilalui pada hari kiamat yang katanya lebih tipis dari rambut kita. Lebih tipis dari rambut saya, gimana ceritanya? Lebih tipis dari rambut kita dan lebih tajam daripada pedang. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sirat di sini memiliki dua makna. Ada sirat di dunia yang kita jalani di dunia, dan sirat yang akan kita jalani di akhirat. Tetapi dengarkan, dan ini subhanallah kesimpulan yang sangat baik. Kata beliau, kata kunci supaya dimudahkan. Jadi antara sirat, jadi ada berapa sirat di sini? Ada dua, sirat di dunia dan sirat di akhirat. Kata beliau, kedua sirat ini antara sirat di dunia, jalan di dunia dan jalan di akhirat ini hubungannya sangat erat. Kalau ingin dimudahkan siratal mustaqim yang di akhirat, sirat yang di akhirat, maka yang paling penting adalah harus baik dan minta dimudahkan yang siratal mustaqim yang di dunia. Kata beliau, yang kita minta dalam salat kita apa? Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta dalam salat kita 7 kali sehari, 17 kali sehari ya. 17 kali sehari adalah sirat yang pertama yang di dunia. Yang semua ulama berittifaq bahwa Al-Fatihah adalah a'zam surah fil Quran. Surah paling mulia dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Allah itu menurunkan 140 kitab. 140 kitab ini Allah simpulkan dalam 3 kitab suci. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Berapa tadi? 143 disimpulkan dalam 3 kitab. Taurat, Zabur, Injil. 3 kitab ini Allah simpulkan dalam 1 kitab. Apa itu? Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim, 1 Quran itu Allah simpulkan 30 juz, 114 surah Allah simpulkan dalam 1 surah 7 ayat, yaitu suratul Fatihah. 1 surah Al-Fatihah ini simpulnya Allah disimpulkan dalam 1 ayat. Ada yang faham? Ini sering sekali Ustaz Bakhtiar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana ulama juga berittifaq bahwa la salat, tidak sah salat di antara kita kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, yang kita minta maksud siratal mustaqim, yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan yang ada di dunia. Diberikan jalan lurus di dunia ini. Dimana kalau sudah lurus jalannya di dunia, Allah berikan hidayah bisa berjalan di atas jalan lurus di dunia ini, itu berarti bahwa ini tanda-tanda Allah akan berikan baginya apa? Sirat, mudahkan sirat baginya di akhirat. Tafadhal. كما قلنا هناك صراطين، والله هذا الموضوع موضوع عظيم استفدت منه كثيرا. موضوعنا اليوم يتلخص الصراط المستقيم في امتثال المأمورات. يمتثل العبد الأوامر وينتهي عن كل ما نهى عنه الله عز وجل. فإذا امتثل المأمورات وأتى الواجبات فقد فاز يوم العرض على رب الأرض والسماوات، وجاز الصراط الأخروي بيسر وسهولة.
ومن لم يأت بالواجبات وارتكب المحرمات انقطع عن الصراط الأخروي، فيتلبط على بطنه ولا يستطيع السير عليه، وتتخطفه كلاليب جهنم ويهوى في النار. وقبل أن نعيش مع أجواء الاستقامة نبدأ مع آيات في سورة الأنعام تحدثت عن ما يوصل إلى صراط الله المستقيم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سبحان الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan tema kita selanjutnya, Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah ketika seorang hamba dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala bentuk perintah Allah. Inilah jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim adalah ketika kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shiratal Mustaqim adalah setelah kita dimampukan Allah untuk melakukan semua kebaikan hak. Shiratal Mustaqim adalah ketika seseorang itu dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala perbuatan maksiat, segala perbuatan yang buruk. Inilah Shiratal Mustaqim. Dan siapapun yang dimampukan Allah untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan, sungguh mereka inilah yang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniti atau melalui jalan Shiratal Mustaqim kelak nanti di akhirat. Tapi siapapun yang tidak dimampukan Allah untuk melakukan segala bentuk kebaikan, dan siapapun di antara kita yang tidak dimampukan Allah untuk meninggalkan segala bentuk keburukan, berarti dia belum diberikan Allah apa? Shiratal Mustaqim. Dan ketika dia belum dimampukan untuk meninggalkan segala bentuk keburukan, itu berarti ini tanda-tanda bagi dia bahwa kelak dia tidak akan pernah mampu untuk melewati Shiratal Mustaqim, dan akan menjadi orang-orang yang kelak akan terjatuh dari Shiratal Mustaqim sehingga terjatuh ke lembah neraka.
Wal'iyadzu billah. Semoga Allah menghindarkan kita dari semua ini insyaallah. Kemudian beliau subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau alhamdulillah wa bifadlillah menjelaskan jalan atau cara yang harus kita lalui, yang itu Allah sudah sebutkan dalam surat Al-An'am. Yang semoga setelah ini panitia bisa membagikan ayatnya, ayat berapa, dan sehingga jamaah bisa lebih melihat itu di rumah, dan kalau bisa memang ditulis. Karena di akhir ayat itu Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Setelah Allah menjelaskan poin-poin yang harus kita lakukan kalau ingin berjalan di atas jalan yang lurus, kemudian Allah mengatakan inilah yang jalan lurus itu. Kalau kita sudah melakukan poin-poin yang disebutkan Allah, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak ini. Apa yang jalan yang lurus? Beliau membaca ayat sebelum wa anna hadza sirati mustaqima. Di antara cara membuat kita ke jalan yang lurus adalah alla tusyriku billah. Jangan melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau sudah dimampukan Allah meninggalkan perbuatan syirik, berarti kita sudah diberikan satu jalan di antara jalan untuk menuju apa? Siratan mustaqim. Yang kedua kata beliau, yang dijelaskan Allah dalam ayat adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini cara-cara untuk apa? Menuju jalan yang lurus. Kemudian apa? Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kalian yang masih dalam perut itu khasyata imlak, karena takut nanti anak saya kalau anak saya 10 gimana saya nanti sementara gaji saya. Setiap anak yang lahir itu sudah ditentukan Allah rezekinya masing-masing, dan tidak akan mati kecuali rezekinya itu sudah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa poin kita sebutkan? Satu apa tadi? Hindari syirik. Kedua, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jangan pernah bunuh anak kamu karena takut nanti rezekinya bagaimana. Urusan rezeki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap maulud, setiap anak yang lahir sudah ada rezekinya dan tidak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, kemudian di antara cara untuk menuju siratal mustaqim adalah jangan membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan anak ya. Kemudian jiwa yang lain, apa itu? Saudara-saudara kita tidak boleh membunuh saudara, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah berkata dalam hadisnya, menghancurkan Ka'bah itu dosanya lebih kecil dibanding membunuh jiwa yang tidak berdosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jalan yang lurus, wa'uful kaila wal mizan. Berlaku adillah ketika dalam timbangan, dan ini yang susah. Kalau kita ke pasar minggu atau pasar yang paling dekat, kita beli buah 5 kilo, pas ditimbang lagi di rumah jadinya biasa berapa? 4 kilo. Ini susah. Makanya Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, pedagang yang jujur sungguh balasannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh inilah cara-cara untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Yang mungkin bisa lebih disimpulkan adalah melakukan segala bentuk kebajikan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah siratal mustaqim. Tafadhal. Al-istiqamah تدل على الاعتدال. إنسان مستقيم يعني إنسان معتدل يسلك الطريق الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الاستقامة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، واتباع الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعدم الابتداع في الدين، وأن العبد لا يكمل إيمانه إلا إذا رضي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. Ya, istiqamah yang sering kita dengar adalah yang berarti lurus, yang juga berarti memiliki makna keseimbangan. Orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang lurus adalah orang-orang yang pertengahan, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Istiqamah, hakikat istiqamah, berjalan di atas jalan yang lurus adalah ketika kita dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, baik itu perbuatan ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal mashkura. فالإنسان المعتدل هو الذي لا يبتدع في الدين، والابتداع في الدين فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. Ya, istiqamah adalah seperti yang saya jelaskan tadi, adalah ketika kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, baik itu perbuatan ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebaliknya, ketika seorang melakukan perbuatan ibtida', apa itu ibtida'? Perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam hal akidah dan ibadah. Ini juga harus diperjelas, karena banyak orang, kalau katanya bid'ah itu tidak boleh, itu kan mungkin juga bid'ah. Itu mah bukan permasalahan. Yang dipermasalahkan adalah ketika hal baru itu masalah apa? Ibadah dan akidah. Ini yang jadi permasalahan. Kalau di luar akidah, memang Allah banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melakukan kreativitas. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tangan untuk melakukan kreativitas tersebut. Tetapi yang dilarang di sini apa? Bid'ah dalam apa? Ibadah dan akidah. Lurus, istiqamah adalah ketika kita mampu istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Tetapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia melakukan tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan kebaikan secara sempurna. Masih ada kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan ketika itu kita lakukan berarti kita tidak istiqamah, tidak di atas jalan yang lurus yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Fatafadhal mashkur. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رسول صلى الله عليه وسلم ويقول ابن مسعود، انتظر علي قليلا، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر فيما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله عز وجل به الدين،
وختم به الرسالات السماوية بمجرد بعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء العبد بفعل لم يأت به رسول الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم بأن هذا خير وهو في الدين فيه اتهام للنبي بالتقصير. كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالمعنى بأنه قد قصر أو قد خان الرسالة؟ لا يقول هذا إلا يعني أنا كيف أقول إلا إذا زعم أحد هذا الزعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحق أن الذي يمشي على بصيرة من الله عز وجل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يفوز يوم القيامة. والذي يبتدع الله عز وجل يعمي قلبه فلا يرى الحق حقا وإنما يرى الباطل حقا والحق باطلا والهداية ضلالة والضلالة هداية والنور ظلمة والظلمة نورا والخير شرا والشر خيرا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya bersabda, tidaklah kita ini beriman sampai hati kita tunduk kepada apa-apa yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, wajilat bihil qulub, sebuah hadis perkataan yang menggetarkan hati kami, yang menggetarkan pendengaran kami. Apakah hadis Rasulullah SAW itu? Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada kami, innahu man ya'ish minkum, siapapun di antara kalian yang diberikan Allah umur panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh kalian akan melihat perpecahan, perbedaan, pertikaian yang besar di tengah umat ini. Sekarang kira-kira terjadi nggak dengan hadis Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, ittabi'u, ikuti Al-Quran dan ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di tengah perpecahan ini. Dan ingat, kata para sahabat, di antara yang menggetarkan hati kami ketika Rasulullah berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Kalau bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada kata-kata iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, jauhi perkara-perkara muhdatsatil umur, yang baru, yang bid'ah dalam agama. Maksud bid'ah di sini apa tadi? Dalam urusan ibadah dan akidah. Kalau ada yang mengatakan kalau bid'ah itu tidak boleh, kan Al-Quran juga ini nggak ada di zaman Rasulullah. Itu mah bukan, itu Al-Quran itu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, jauhi segala perkara-perkara bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena seluruh perbuatan bid'ah itu adalah sesat di mata Allah dan Rasulnya. Ikhwatal kiram, kemudian Syekh melanjutkan, yang diberikan Allah jalan lurus adalah siapapun yang dimampukan Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka yang beribtidah, melakukan perbuatan bid'ah di atas agama Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka ini menuduh at-tuhmah. Tuhmah itu apa? Menuduh Rasulullah SAW tidak melengkapkan risalah. Sementara Allah dalam Al-Quran mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi akmal, sudah disempurnakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, nah,
ini perbuatan yang baik dalam akidah dan ibadah walaupun tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, perkataannya itu adalah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan semua kebaikan itu. Rasulullah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang melakukan perbuatan bid'ah, kata Syekh, Allah akan tutup hatinya. Ketika ia sudah terbiasa dengan perbuatan bid'ah yang dilakukan itu, yang ditakutkan Allah nanti akan menutup hatinya, sehingga dia melihat cahaya itu adalah kegelapan, melihat yang batil, yang hak itu batil, syar, al khairu syarran. Dia melihat segala bentuk kebaikan itu keburukan. Karena apa? Karena hatinya sudah tidak ada basira, sudah tidak dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tafadhal. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. كيف وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن في زمن كثرت فيه البدع وانتشرت وعمت كل بيت مسلم، وتجد الناس ينساقون وراءها وخلف أولئك المبتدعين، وتناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتناسوا وصية ربهم والوعيد الذي نصت عليه آخر سورة الزلزلة التي تعني تمام المراقبة لله عز وجل، عندما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الله مطلع، والله معك، والله يراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لو نفهم العربية أيها الأخوة، انظر بلاغة القرآن. الكفار قال الله عز وجل في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله لكنهم لم يستقيموا. فالفارق ماذا؟ الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ليست العبرة أن أقول الله ربنا وأنا أفعل ما أشاء حسب ما تسول لنفسي. ولذلك خطابي الآن
للأخوات ينشرح صدري عندما أرى هؤلاء الأمهات وهؤلاء الأخوات في زي إسلامي يسترها كما أمر ربنا. فأهمس في أذن كل امرأة تسمعني أن تحافظ على هذا اللباس في المسجد وفي المصلى وفي مكان العمل وفي الشارع، ولا يطلع على جسدها إلا زوجها. ولتعلم كل امرأة بأن المرأة إذا بلغت المحيض يحرم عليها أن تظهر شيئا من جسدها إلا وجهها وكفيها. Ya, saya terjemahkan perkataan Syekh. Imam Malik rahimahullah pernah berkata tentang permasalahan bid'ah. Barang siapa yang mengatakan, kata Imam Malik, bahwa ada perbuatan baru dalam agama yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, khanal amanah, telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan iyyakum, agar kita berhati-hati dan menjauhi segala perbuatan bid'ah. Kenapa? Kata Syekh, tidakkah mereka takut orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu tentang hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW berkata, man sanna sunnatan hasanatan, siapapun yang mengajarkan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diajarkan kepada orang lain, sungguh dia punya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang-orang yang diajar itu. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengajarkan suatu keburukan pada seseorang, contohnya ada akhwat ngajak temannya ini dugem, ini temannya nggak pernah datang ke dugem, tiba-tiba dia setelah dibawa ke dugem, minggu depannya dia tobat ikut majelis taklim mataku di sini. Ya, apa tema acara kita apa malam ini? Majelis Qiyamku. Dia tobat, tetapi temannya itu masih ngelakuin, bahkan manggil lagi 10 orang. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan seseorang keburukan, maka baginya dosa orang-orang yang melakukan keburukan itu. Bayangkan, dia dapat bonus lagi dari orang yang dipanggil oleh temannya itu 5. Makanya hati-hati melakukan perbuatan bid'ah. Kalau perbuatan bid'ah itu nantinya dilakukan oleh banyak orang, berapa orang yang harus kita tanggung dosanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siratal mustaqim, seperti Allah yang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Subhanallah, ada tadabbur yang dahsyat yang saya ambil dari beliau. Beliau ketika membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau saya tanya nih, akhwat-akhwat, Tuhan kita siapa? Allah. Kata saya, orang kafir pun kalau kita tanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan juga Allah. Terus bedanya kita apa sama orang kafir? Tsumma istaqamu. Yang membedakan umat Islam dengan orang kafir itu, ketika orang Islam, orang beriman, orang yang siratal mustaqim itu, ketika setelah mereka mengatakan Rabbi Allah, Rabbun innal ladzina qalu Rabbun Allah summa istaqamu, Tuhan kami itu Allah. Setelah mereka melakukan pengakuan itu, yang mereka lakukan selanjutnya adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Apa? Tauhid, menjauhi perbuatan syirik, berbakti kepada orang tua, tidak membunuh. Sementara mereka orang-orang kafir,
Walau kita tanya, man khalaqas samawati wal, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Yang membedakan kita dengan mereka, mereka itu tidak istiqamah. Apa itu tidak istiqamah? Ucapan mereka itu tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi yang mereka sembah Salisu Salasa, 3 Tuhan. Ada lagi dewa langit, dewa matahari, dan lainnya. Yang membedakan kita adalah karena kita istiqamah. Apa itu istiqamah? Karena kita, perbuatan kita sesuai dengan ucapan kita. Tafadhal. قطع علينا الحديث الأخ عمر جزاه الله خيرا. أكمل حديثي مع الأخوات لأن الظاهرة هذه نعاني منها كثيرا. قبلك يا شيخ، أنا نسيت أن أترجم هذا. طب انتظر ترجمها كلها مرة. أيوة خلاص تفضل. ترجم جميعا. الحمد لله أنك نسيت حتى ترجم، حتى يعني اهتمل معنا. هذه الظاهرة نعاني منها كثيرا جدا. ظاهرة، عفوا يعني تقبلوا مني هذا الكلام، وهي نصيحة لكل أم، نصيحة لكل أخت، نصيحة لكل بنت، نصيحة لكل من يسمعني الآن. ويجب على من يسمعني الآن أن يذهب وأن يعظ غيره. إذا كان أمامي الآن 50 امرأة وكل واحدة أخبرت من تعرفها، تعدى هذا العدد إلى أكثر من 100 و200 و300. وهذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة. الظاهرة التي نعاني منها ظاهرة التبرج الفاضح الذي لا يرضي ربا ولا يرضي أحدا رضي بالله ربا. المرأة شبه عارية. لماذا؟ هل هذا شيء يعني مألوف درجنا عليه ووجدنا النساء هكذا؟ طب إذا كان هذا الأمر مألوفا، أين موقف الشرع؟ أين دور رجال الدين؟ أقول يعجبني منظر أراه في المساجد عندما تدخل المرأة معها لباس الصلاة فتستر، انتبه معي، تستر جسدها وتصلي. بالفطرة أنها تعلم بأن جسدها هذا لا يصلح أن يظهر أثناء الصلاة. من الذي أخبرها بهذا؟ واضح؟ إنه الشارع الذي أخبرها بأن تستر جسدها داخل الصلاة، هو الذي أمرها بأن تستر جسدها خارج الصلاة. وورد الأمر مطلقا. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي، استمع إلى الخطاب، يا أيها النبي قل لأزواجك فقط، لا، لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وحببت النساء إلى قلوب الرجال، والشيطان يوسوس للرجل بأن هذه المرأة جميلة أو المرأة عارية أو إلى آخره. وكل المصائب والذنوب تبدأ من النظر. ودليل الحجاب أنه لا يجوز للمرأة أن تجلس بمحضر الرجال الأجانب إلا في جلسة تعلم كما نحن الآن على سبيل المثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل أعمى ابن أم مكتوم، وبعد أن نزلت آيات الحجاب ما الذي حدث؟
ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يرى شيئا. وكانت عائشة وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور من؟ ابن أم مكتوم. فأمر النبي نساءه أن يحتجبن عنه. قال احتجب عنه. قالت يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا. قال أفعمياوان أنتما ألستما ترونه؟ لا يجوز للمرأة أن تجلس بحضور الرجال. وإذا خرجت المرأة من بيتها يجب أن تلبس لباس الإسلام وأن تستر جسدها وألا تخرج في ثياب فيها زينة وألا تخرج في ثياب رقيقة وألا تخرج متعطرة، لأن أيما امرأة استعطرت يعني وضعت طيبا على جسدها أو ملابسها ثم خرجت فيوجد ريحها لن تشم رائحة الجنة، لا، قال فهي زانية. انظر إلى التشبيه وإلى الوعيد، فهي زانية. فدليل استقامة المرء، نحن لا نقول الاستقامة كلام يقال، لا، الاستقامة الأم في بيتها تكون مستقيمة حتى تربي أولادا صالحين، لأن المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ikhwatal ihba azanallahu wa iyyakum ajma'in. Lumayan panjang juga nih yang mau diterjemahkan ya. Jadi ada 2 ceramah di sini nih. Biasanya saya nerjemahin pendek-pendek, ini wah langsung dikasih jumbo-jumbo semuanya nih. Ya, mudah-mudahan insyaallah tidak ada poin yang terlewatkan. Tapi biasanya saya nulis, ini langsung hafal aja nih apa yang kata Syekh. Subhanallah. Ini sebenarnya kalau dengar ceramahnya versi Arabnya itu jauh lebih dahsyat. Coba, yang paham bahasa Arab ini, itu sentuhan, zauk Arabinya itu kurang, beda. Seperti dengar terjemahan Quran, dengan dengar Quran yang kalau sudah paham bahasa Arab itu jauh, sentuhannya jauh. Kenapa ini juga hikmahnya bahasa Al-Quran itu harus turun di Arab. Kalau bahasa Quran turun di Sunda gimana ya? Kumaha tuh ya. Oke, lanjut. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah kita tahu tadi bahwa siratal mustaqim adalah ketika Allah memampukan kita melakukan segala perintah-perintahnya, kata beliau, sungguh yang membuat saya bahagia dan hati saya sangat terharu ketika masuk ke tempat ini, ketika saya melihat akhwat, wanita-wanita muslimah yang jauh dari negeri Nabi, tapi subhanallah pakaian-pakaian ukhti-ukhti di depan saya ini Islami. Ini sangat menyentuh beliau subhanallah. Kenapa beliau kemudian ya, ini sampai ya, lanjut. Saya mau bilang subhanallah maksudnya ya. Ya. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Beliau ingin menyampaikan itu bahwa ketika beliau masuk ke tempat ini, beliau sangat terharu dengan melihat ada akhwat-akhwat, walau dia jauh dari negeri para nabi, tetapi subhanallah mereka memakai pakaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini beliau nasihatkan untuk pakaian ini dijaga. Kenapa? Fitnah yang kita alami sekarang ini adalah fitnatut tabarruj, di mana manusia, wanita-wanita itu berlebih-lebihan dalam berpakaian, di mana mereka seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, mereka itu berpakaian tapi pada hakikatnya mereka itu telanjang. Ini fitnah yang kita alami dan di mana saja. Ini fitnah tabarruj. Dan tanda-tanda perempuan yang istiqamah, perempuan yang ada di jalan yang lurus adalah ketika perempuan ini istiqamah dalam menjaga auratnya dan tidak memperlihatkan auratnya kepada lelaki siapapun kecuali kepada suaminya. Dan hukum menutup aurat ini adalah hukumnya wajib. Dan ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang beliau baca ayat ke-5
kalau tidak salah ya. Ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik. Lihat ayat ini mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Muhammad, katakan kepada istri-istrimu. Apakah kepada istri Nabi saja? Tidak. Wa banatik, kepada anak-anakmu juga. Apakah perintah jilbab ini kepada istri dan anak Nabi saja? Tidak. Wa nisa'il mu'minin, tetapi juga kepada wanita-wanita mukmin. Kita termasuk enggak? Ini Indonesia ini, wanita-wanita Indonesia termasuk enggak wanita mukmin? Termasuk. Siapapun yang mengaku dirinya wanita mukmin berarti terkena firman Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi, katakan kepada istrimu dan anakmu dan wanita-wanita Nabi untuk yudnina min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka atau menutup aurat mereka. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita sering melihat ada akhwat masuk ke masjid tapi pakaiannya terbuka. Sampai dimasuk di masjid dia pakai mukena salat. Sering lihat gini enggak? Biasanya di Carrefour nih ya. Ana kuntu uhadits al-mar'a allati yani tusalli yani makshufa tadkhul wa tahtajib inda salat. Kita sering melihat ada akhwat, ada wanita yang masuk masjid tapi tidak pakai hijab. Sampai di masjid dia menutup pakai mukena, menutup aurat kemudian salat. Siapa yang menyuruh mereka menutup aurat ketika salat? Siapa yang menyuruh mereka menutup aurat ketika salat? Siapa yang menyuruh mereka? Jawab dengan lantang. Allah. Ingat wahai ukhti fillah, yang menyuruh mereka untuk menutup aurat ketika salat juga yang menyuruh mereka untuk menutup aurat itu di luar kharijas salat, di luar salat. Tapi kenapa mereka membuka itu di luar salat? Wal iyadzu billah. Dan alhamdulillah di sini ada akhwat-akhwat, sesungguhnya mudah-mudahan ini akhwat yang istiqamah, yang senantiasa menutup auratnya. Yang kedua adalah seorang akhwat itu haram baginya untuk memperlihatkan auratnya kecuali kepada suaminya. Bukan itu saja, seorang wanita mukminah yahrumu alaihi al-isti'tar, ini an tasta'tir, keluar rumah dengan memakai wangi-wangian. Beliau kemudian membaca hadis, barang siapa wanita mukminah yang memakai wangi-wangian kemudian dia keluar rumahnya, kemudian laki-laki itu mencium wangi-wangian dia, kata beliau dalam hadis yang dibacakan beliau, fala yajid rihal jannah, wanita-wanita seperti ini tidak akan mendapat baunya surga. Ngeri enggak? Ngeri sekali. Untungnya saya bukan akhwat. Ya. Ana qultu lahu alhamdulillah ana lastu akhwat. Alhamdulillah. Yang kedua kata beliau, bukan itu saja, dalam hadis Rasulullah, siapapun perempuan yang keluar dengan memakai wangi-wangian supaya dicium oleh laki-laki yang yang dia lewati, hadis Rasulullah mengatakan fahiya zaniyah, dia saat itu telah melakukan seperti melakukan perbuatan zina. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan di depan saya ini akhwat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ketika perempuan itu, wanita muslimah itu membuka auratnya, memperlihatkan auratnya, memakai wangi-wangian yang berlebihan, sesungguhnya ini mengundang kejahatan dari kaum laki-laki. Karena kejahatan itu dimulai dari mata. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara kalian yang keluar kemudian melihat wanita, kemudian tiba-tiba ada sesuatu dalam hatinya, falyati ahlahu, cepat pulang ke rumahnya, datangi istrinya. Di situ ada obatnya insyaallah. Tafadhal ya Syekh. Hadis. Man yani idza ra'a ahadukum imra'atan فوقعت في نفسه. نص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا رأى أحدكم امرأة فوقعت في نفسه فليرجع وليأتي أهله فإن ذلك يرد أو يذهب ما في نفسه. ترجم. Ya, ternyata yang saya sampaikan beliau sebutkan hadisnya. Jadi ini yang saya sampaikan barusan, beliau menyebutkan hadisnya. Man idza ra'a ahadukum imra'atan fawajada fi nafsihi syai'an. Ini harus ke laki-laki ini. Ya, ana wajihu ila rijal. Kalau di antara antum ada yang melihat wanita, fawajada fi nafsihi syai'an, kemudian dia dapatkan sesuatu dalam dirinya,
falyati ahla, maka hendaklah dia datang kepada keluarganya. Yang dimaksud di sini istrinya, karena sesungguhnya pada istrinya itu ada obat galau yang ada dalam jiwanya. Idza kan main indahu ahla wa indahu zawja. فوض أمره إلى الله. اصبر إن لم يكن عنده زوجة يصبر. Kalau tidak punya istri ya sabar من aja. لم تكن عنده زوجة فليصبر. يعني ماذا يفعل؟ يعني هل أباح الشارع له إن لم تكن عنده زوجة أن يفعل شيئا؟ Ya, لا jadi kan يفعل شيئا. يصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يخاطب الشباب الذين هم في حاجة إلى الزواج ولا يستطيعون ما يتزوجون به، قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع بالصوم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم يقضي على شهوته. ولذلك هنا مأخذ جميل للعلماء، حكم الاستمناء باليد هل هو حلال أم حرام؟ طبعا الأخوة الذين يفهمون العربية يفهمون ماذا أقول ويقولون حرام. حرام صح أم لا؟ صح. لماذا حرام؟ انظر إلى الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. رجل ملك القدرة على النكاح وعنده ما يتزوج به يجب عليه أن يتزوج ليذهب ما في نفسه، فإنه أغض للبصر، لأن الزواج سبب لغض البصر، والزواج يحصن الفرج من الوقوع في المحرمات. ومن لم يستطع كان فقيرا لا يجد شيئا، قال فليستمن بيده. ها صح أم لا؟ قال فليستمن بيده. إذن هذا دليل على أن الاستمناء باليد حرام، ولو كان مباحا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الشباب الذين يريدون الزواج ولكنهم فقراء. ترجم قليلا جدا، ولكنهم فقراء. ونقول الفقر ليس عيبا في الإنسان. إذا جاءك رجل فقير ولكنه شريف وعفيف وذو دين وخلق، زوجه ما شاء الله، زوجه، لأن المال يزول، وأما الدين فهو الباقي لصاحبه، رجلا كان أو امرأة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. لماذا؟ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في حق الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا تتزوج المرأة لمالها، ولا تتزوج المرأة لحسبها، لأن الأحساب تنقطع بموت الآباء والأجداد. وإذا تزوجتها للمال فإن المال يزول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن تزوجوهن على الدين، تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء ذات دين أفضل. لماذا؟ لأن المرأة الصالحة هي سبب في استقامة الرجل. والله الله المرأة الصالحة هي سبب في استقامة الزوج. المرأة الصالحة سبب في استقامة البيت كله. المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه الزوجة الصالحة. ما استفاد المرء فيما معنى الحديث بعد تقوى الله وحسن الخلق إلا امرأة صالحة
فإذا أعطي الرجل هذا الشيء فليتق الله عز وجل في المرأة، لأن المرأة هي كل شيء بالنسبة للإنسان، هي سبب في عصمته من الوقوع في الحرام والعياذ بالله. فينبغي أن نأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الناس بالنساء خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا. تفضل يا شيخ. Ya, masih di tema kita. Kalau kemudian di antara kaum laki-laki ini ada yang melihat wanita, kemudian mendapatkan sesuatu dalam dirinya, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya, irsyadnya, bimbingan beliau, falyati ahlah, maka hendaklah mendatangi istrinya, karena sungguh pada yang demikian tersebut, pada istrinya itu ada obat yang akan menghilangkan perasaan yang dia temukan dalam dirinya. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, kalau dia tidak punya istri ya Syekh, bagaimana solusinya? Kalau yang tidak punya istri, ya harus bersabar. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau sudah memberikan solusi tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai kaum yang muda-mudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun yang sudah mampu di antara kalian ma'unatuz zawaj. Jadi ba'ah di sini bisa berarti sudah bisa melakukan hubungan suami istri dan memberi nafkah kepada istri, hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Tidak ada obat ghaddul basar, menjaga pandangan ini yang lebih dahsyat daripada menikah. Dan tidak ada obat yang menjaga kemaluan ini daripada menikah. Sesungguhnya menikah itu adalah obat yang paling dahsyat untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati, kalau dia belum mampu untuk menikah, belum bisa ba'ah, belum punya ma'unatuz zawaj, apa yang dilakukan? Fa alaihi bis-shaum, hendaklah memperbanyak puasa. Fa inna lahu wija, karena puasa itu adalah obat untuk meredam syahwat yang ada dalam diri manusia. Beliau kemudian subhanallah mengambil ibrah, tadabbur dari hadis ini. Walau saya juga agak malu-malu menjelaskan penjelasan beliau di sini karena ada akhwat di sini. Gimana ceritanya? Iya. Out of record aja ya. Iya. Out of record aja. Ala kulli hal, bagi kaum laki-laki, kalau memang sudah punya kemampuan untuk menikah, menikah. Karena tidak ada jurus yang paling jitu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan kecuali apa? Menikah. Kalau memang masih miskin, masih fakir, belum bisa menikah, ya perbanyak puasa. Tetapi buat akhwat-akhwat, jangan pernah takut dari ikhwan yang fakir. Karena harta itu al-mal yazul. Harta laki-laki itu bisa saja sirna. Tiba-tiba ada banjir bandang kan, wah. Ya. Harta itu sirna. Kalau sudah ada laki-laki baik yang datang kepada kita, bagi orang tua siapapun ketika sudah ada, dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza atakum man tardawnahu dinahu, kalau ada yang datang kepada kita yang baik agamanya, fazawwijhu. Lihat kata Rasulullah, nikahkan laki itu dengan anakmu. Ya, jadi kalau ada kayak Ustadz Usman yang belum menikah datang melamar ya. Terus yang Imam Isya tadi ada Ustadz Ali yang belum menikah juga. Yang kelihatan sudah bagus-bagus agamanya, udahlah, mau mukafaahnya berapa di Lipia per bulan, udah gak usah lihat. Fazawwijuhu. Kenapa? Kata Rasulullah, illam taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ketika seorang tua, seorang bapak dilamar anaknya dengan laki-laki yang baik, kemudian dia tolak padahal ini bagus agamanya, sesuai yang dianjurkan Allah dan Rasulnya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dia sudah melakukan fitnah dan keburukan yang besar di atas muka bumi ini. Dan buat laki-laki, nasihat beliau adalah mencari wanita yang salihah. Benar, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya, karena keturunannya yang baik, karena
kecantikan, keturunan, kekayaan. Yang terakhir, agamanya. Saya punya ustadz, suatu hari datangi sama santri, "Ustadz, saya mau nikah. Akhwatnya bagaimana?" "Yang cantik ustadz, yang bagus agamanya. Terus hartanya bagus, ghaniyah. Kemudian keturunan baik-baik ustadz. 4 ini." Kata ustadznya, "Kalau ada yang 4 ini, 4 kriteria dalam satu akhwat, saya dulu yang ngambil daripada kamu." Ya. Tapi bahkan Rasulullah kan lihat, Rasulullah setelah menyebut 4 kriteria ini, Rasulullah menekankan di poin keempat, "Fadhfar bidzatid din." Carilah, lihat. Kenapa Rasulullah mengatakan Rasulullah tidak mengatakan cari akhwat yang ada 4 karakter ini. Rasulullah mengatakan apa? "Fadhfar bidzatid din." Cari yang baik agamanya. Taribat yadak, kan engkau akan beruntung. Beruntung kenapa? Beliau menjelaskan, laki-laki yang bisa laki-laki yang bisa istiqamah itu karena ada wanita salehah di belakangnya. Seorang pemimpin yang bisa istiqamah itu karena ada wanita salehah di belakangnya. Seorang ibu turabbi abna'aha, bisa mendidik anaknya dengan seorang ayah bisa berhasil membawa rumah tangganya ini kepada pulau Al-Quran dan Sunnah, itu karena ada apa? Ada wanita yang salihah, istiqamah, yang mendidik anaknya dengan didikan yang benar. Mudah-mudahan insyaAllah di depan saya ini adalah akhwat-akhwat yang salihah dan istiqamah insyaAllah. Allahumma amin. Tafadhal. طيب باقي سبوله ماذا؟ 10 menit. الحديث معكم جميل. أنا أريد أن أتحدث إليكم إلى الصباح والله بصدق، يعني هذه ليست مجاملة وليست مبالغة. Ya, betul kata beliau ini tidak terasa, ternyata tinggal 10 menit. Beliau bahkan mau berbicara di depan jamaah semuanya sampai subuh. Masalahnya penerjemahnya bisa enggak? ولكن يعني ربما يعني إن شاء الله نلتقي بكم في لقاء آخر بأمر الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة إلى الزواج أيضا، معلم من معالم الاستقامة، نحن يعني لا نبعد بعيدا عن موضوع اليوم. الزواج، تريدون الزواج أم لا؟ Ya. Beliau mengatakan tema Do you kita. want marriage? Do you want marriage الزواج? Do you want تريدون الزواج؟ هذا بالإنجليزية، يعني باللغة الإنجليش. الوليمة نحن نشجع الزواج. لماذا؟ لنسد باب الزنا، لنغلق باب الفاحشة، لنغلق باب الحرام، لنغلق أسباب غضب الله عز وجل على الأمة الإسلامية. الوليمة تقف حائلا بين الشاب وبين الزواج. وعندما نرجع إلى العقل وإلى الشرع بصرف النظر عن اختلافات الفقهاء، هل الوليمة واجبة أم لا؟ ولكن أطرح سؤالا يقول: إذا تم العقد بدون الوليمة هل النكاح فاسد أم صحيح؟ صحيح. إذن الوليمة ليست شرطا من شروط صحة عقد النكاح، إنما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى مظاهر إعلان وإشهار الزواج، يدعى إليها الغني والفقير، وليس كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان يعني الغني الذي ليس في حاجة إلى الطعام، ويترك الفقراء الذين هم في حاجة إلى الطعام. إذن هي شر، ليست شرا لذاتها، إنما هي شر للمعنى المقصود منها.
قد يكون مؤهلا للزواج ولكنه فقير ويذهب إلى أستاذ عمر على سبيل المثال أو محمد: أريد الزواج من ابنتك أو أختك. نعم، معك وليمة؟ لا تتزوج. هذا يصلح. أو ربما نقول: نحن موافقون إلى أن تدبر المال حتى نولم. يا أخي والله هذا ليس شرطا من شروط صحة العقد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وما قال: إذا أتاكم من ترضون وليمته فزوجوه. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يصاب الشاب بالإحباط، وبدل أنه كان يعف نفسه بالحلال يذهب إلى الحرام. فالتشدد في النكاح ليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال. بل مدح الله عز وجل أمة الإسلام في القرآن قائلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نشدد على الشاب، نقول لا بد من الوليمة. كم ينفق على الوليمة؟ 10 ملايين سبول جوتا؟ 20 دوا بولو؟ 50 لما بولو؟ جوتا مليار؟ يعني تتفاوت من شخص إلى آخر. كيف نفعل هذا مع من يريد أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه؟ نقول: ولا يشترط أن يكون عنده بيت يؤويه وزوجته. نطلب الأهم ونتعلق بأشياء يعني نقول ليست شرطا من شروط صحة العقد. ولا نهمل سنة: من قدر على الوليمة فليولم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. أولم ولو بشاة، أولم. طيب، لما نرجع إلى حديث الرجل، نحن نقول مظهر من مظاهر الاستقامة، استقامة البيوت. عندما نقول الاستقامة يعني استقامة الأفراد والجماعات. استقامة البيت المسلم يتكون من أب وأم وأولاد ذكورا وإناثا. عندما يأتي الرجل يتزوج يقول لا بد من الوليمة. طب ليس عندي بيت، لا ما في مشكلة، تزوج ونم في الشارع. كيف هذا؟ نم في الشارع كيف يعيش مع زوجتي في الشارع؟ وممكن أبو الزوجة يقول ممكن تتزوج عندي في بيتي. هذا إحسان وتفضل تشكر عليه، ولكن الأولى أن ينفق هذا المال على الوليمة، أن يبني بيتا وأن يؤسس بيتا وأن يشعر بالسكن والمودة والرحمة. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. يسكن إليها يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، ولا يسكن إلى متى؟ إما إلى أن يموت أو إلى أن يطلق. صح أم لا؟ لتسكنوا، يعني لا يتزوج بنية التطليق، هذا حرام، إنما يتزوج من أجل استدامة بيت النكاح، أن هذه زوجتي إما إلى الطلاق إذا قدر الله، وإما بالوفاة إذا قدر الله عز وجل. لا، نقول إذ لم يكن معك ما تولم به خلاص تزوج. ونذهب إلى حديث الرجل الذي كان فقيرا، وجاءت المرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا دليل على جواز نظر الخاطب للمرأة. يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بغرض التزويج؟ يجوز، صح؟ طيب إن لم يكن بغرض التزويج يجوز؟ لا يجوز. أبدا لا يجوز، شرعا لا يجوز. إذا نظر إليها النبي بغرض التزويج لكنه لم يجد في نفسه رغبة فيها فطأطأ رأسه. انظر إلى الأدب المحمدي. أنت معي إلى النهاية؟ أنا معك. انتبه، انظر إلى الأدب المحمدي. ما قال كلمة تهين المرأة أبدا، ولكنه نظر إليها نظرة شرعية دون تفصيل لجسدها. فهم؟ طيب، دون تفصيل لجسدها، وإنما نظر إلى ما يباح النظر إليه، ألا هو الوجه والكفين. لمن ينظر إلى الكتف ولا إلى الثدي ولا إلى البطن ولا إلى آخره، لا أبدا، هذا حرام. نظر إليها وكان جالسا لم يجد في نفسه حاجة فيها، طأطأ رأسه. علمت المرأة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريدها، فوقفت المرأة. لما طال موقفها جلست. معي يا شيخ عمر؟ كان الأولى أن تنصرف لكنها جلست. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. صلوا على رسول الله. إن لم يكن لك حاجة فيها فزوجنيها. طيب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: معك وليمة؟ أبدا والله. هذا الحديث صحيح وفي الصحيحين. ما قال له لا بد من الوليمة أبدا. قال: هل تجد شيئا؟ قال: يا رسول الله، أنا فقير ليس معي شيء. قال: اذهب لعلك تجد شيئا، اذهب إلى بيتك فالتمس. ذهب ورجع إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، لا أجد شيئا. لا إله إلا الله، معدم لا يجد شيئا. ثم قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، لعلك تجد خاتما من حديد تصطقها به. قال: يا رسول الله، والله ولا خاتما من حديد. لا إله إلا الله، ولا خاتما من حديد. كم يساوي؟ سريبو؟ دواريبو؟ ممكن سبول ريبو، مال قليل جدا، صح؟ طيب، لم يجد شيئا. قال: والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. فالرجل يعني جلس حتى طال مجلسه ثم قام وانصرف. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ نحن نقول دين الإسلام دين يسر. قال: نعم يا رسول الله، أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. نعم، أنا عندي شيء من القرآن، البقرة وآل عمران والتي تليها. قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي، قال له: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن الكريم. وفي رواية قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن الكريم. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قم فعلمها 20 آية. فعلمها الرجل وتزوجها على ما معه من القرآن الكريم. فكان هذا القرآن صداقا للمرأة. فلا يشترط في الصداق أن يكون مالا، ولا يشترط في الصداق أن يكون سيارة، ولا أن يكون بيتا، بل بكل شيء يصلح أن يكون صداقا له قيمة، سواء كانت هذه القيمة قليلة أو كثيرة.
يجوز. فما أعظم أن تتزوج المرأة الرجل على ما معه من كتاب الله عز وجل، وما أفضل أن تتزوج المرأة الرجل على الإسلام. على الإسلام، نعم يجوز على الإسلام، يعني امرأة مسلمة كما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم وأبو طلحة. أم سليم مسلمة وأبو طلحة مشرك. جاء أبو طلحة ليتزوجها معي، ليتزوجها، فقالت له: والله ما مثلك رجل يرد، أنت رجل يعني فيك كل الصفات الطيبة التي ترضاها كل امرأة وتتمناها كل امرأة في زوجها، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. انظر ماذا فعل أبو طلحة، صلوا على رسول الله. ماذا فعل؟ فأسلم وتزوجها، فكان إسلامه صداقا لهذه المرأة. ما أعظم أن يتزوج الرجل المرأة على الإسلام. وما أقبح، انظر إلى المقابل، وما أقبح أن يبيع الرجل دينه من أجل امرأة كافرة، أن يترك الرجل الإسلام ويرتد إلى أي دين آخر سواه من أجل امرأة يتزوجها. وقد علمنا هذا بأنه يحدث. رجل مسلم يريد أن يتزوج من امرأة نصرانية أو يهودية أو بوذية أو إلى آخره، فيترك دينه من أجل المرأة ويتنصر أو يتهود أو يشرك بالله عز وجل. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أين دور رجال الدين الإسلامي؟ أين دور الدعاة؟ أين الإسلام في بيوت المسلمين؟ أين الإسلام في قلوب المسلمين؟ أين؟ إن هذا الأمر لا يحزن القلب ويدمع العين. كيف لو يعلم بأنه لا دين على الأرض غير الإسلام ما ترك دينه؟ لو يعلم قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ما ترك دينه. لو يعلم قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ما ترك دينه. لو يعلم قول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ما ترك دينه. لو يعلم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام ما ترك دينه. ولذلك الأعمال بالنيات، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أوصيكم جميعا وأوصي نفسي بأن تتقوا الله عز وجل في الإسلام، وأن تتذكروا ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وماذا قدم الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا للإسلام. بل يصور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول فيما معناه: إن الرجل في من كان قبلكم كان يشق رأسه نصفين فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل. وكلنا يعلم قصة بلال رضي الله عنه عندما كان يعذبه سيد أمية ابن خلف،
وكان يقول له لن أتركك حتى تكفر بمحمد وبإله محمد. ماذا كان يقول له بلال؟ افعل ما تشاء، عذب ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الذي يأكله الدود والتراب، أما قلبي وعقلي فمع الله. وكان يقر لله بالوحدانية ويقول أحد أحد فرد صمد لا والد له ولا ولد له جبين قد سجد. تمام الامتثال وتمام الاتباع وتمام الانقياد وتمام العزة بالإسلام، لأنك لن تكون عزيزا إلا إذا تمسكت بالإسلام. الله عز وجل رضي دين الإسلام دينا لجميع البشرية على وجه الأرض إلى يوم القيامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. إذن دينك الإسلامي يدعو إلى كل خير عندما تعبد الله عز وجل وتعتقد بأن الله عز وجل يراك. هذا تمام المراقبة لله عز وجل وتحقيق الإحسان من تمام الاستقامة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الاستقامة هي تمام الطاعة لله رب العالمين. الاستقامة هي الامتثال للأمر والنهي. الاستقامة هي تمام الاعتقاد والإخلاص في القول والعمل. الاستقامة هي أداء الواجبات. الاستقامة ترك المحظورات. الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. الاستقامة هي الإيمان الكامل. الاستقامة هي الإخلاص في القول والفعل. الاستقامة هي التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وغيرها. الاستقامة معناها الوسطية والاعتدال. الاستقامة أن تتبع قول الله عز وجل في أمره وأن تنتهي عن نهي الله عز وجل. قال أحد الصحابة: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه وامتثل، لأنها إما أمر يأمر الله عز وجل به أو نهي أو شر ينهى الله عز وجل عنه. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. آمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. آمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. آمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. آمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya simpulkan apa poin terakhir yang beliau sampaikan. Pada kesempatan ini beliau sengaja kemudian menekankan dan memberikan semangat kepada para pemuda untuk menyegerakan menikah. Kenapa harus mempercepat menikah? Kata beliau, karena menikah adalah hifdzan lizina, agar kita saddan libabiz zina, supaya kita menikah, mempercepat nikah agar kita menutup semua pintu-pintu perzinahan. Bukan berarti karena kita sudah ikut majelis ta'lim, kemudian kita bawa akhwat yang kita suka, kita bawa dia ke ta'lim juga, kemudian di masjid kita duduk bersamaan berdua, kemudian saling berhadapan, ini wah ini kan
di majelis taklim sama-sama ngilmu. Ini bukan tidak termasuk wala taqrabuz zina, tidak. Hatta itu di masjid, ketika kita sudah berduaan berhadapan dengan yang bukan mahram kita dan kita cuma berdua, thalisuha syaitan. Ketiganya adalah syaitan. Tidak ada pacaran Islami mentang-mentang karena itu di pengajian. Oke. Kemudian kenapa harus menyegerakan nikah? Karena sungguh menikah adalah menutup pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat di Indonesia ini. Kenapa? Selama nikah itu dipersulit berarti kita membuka pintu perzinahan kepada remaja-remaja. Beliau kemudian membacakan hadis-hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam sunnah-sunnahnya agar menikah itu dipermudah. Kalau sudah ada yang datang kepada orang tua, kepada seorang wali, laki-laki yang baik agamanya, akhlaknya juga baik, maka sunnah perintah Rasulullah fazawwijhu, untuk segera dinikahkan. Beliau kemudian Syekh Mahmud Sulaiman Al-Ajuz, Muhammad Sulaiman Al-Ajuz kemudian menjelaskan bahwa permasalahan kita adalah mughalatul muhur. Karena wali ini mempermasalahkan walimah, harus ada acara walimah, kemudian laki-lakinya juga harus menyerahkan harta yang tinggi, sehingga ini sebenarnya saddan di antara perbuatan-perbuatan mempersulit nikah, dan ini sama sekali jauh dari yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menyebutkan satu hadis. Jadi ketika ada seorang laki-laki datang kepada seorang bapak untuk putrinya, jangan kemudian yang menjadi permasalahan adalah kamu bisa buat walimah besar enggak? Kalau tidak bisa buat walimah besar, jangan mendekati anak saya. Karena di kampung saya ini nih, kalau untuk walimah biasanya laki-laki nyerahin 30 juta. Jangan itu menjadi permasalahan. Kenapa? Kalau itu dipersulit, ya kata beliau, ini yang akan menjadi sebab-sebab pemuda-pemuda ini kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sah nikah, sekarang kalau ada orang menikah sudah melakukan ijab qabul, ada wali, ada saksi, kemudian tanpa walimah sah enggak nikahnya? Ya, ijab qabul, ada walinya, ada saksinya, tapi tidak walimah, sah enggak nikahnya? Sah. Jadi walimah bukan syarat sahnya nikah. Kalau sudah ada wali, kalau sudah ada saksi, kemudian ada sedekah, ada mahar untuk diberikan kepada wanita sebagai yang menghalalkan, maka itu sudah sah. Walimah cuma sunnah. Islam itu adalah agama yang mu'tadil, istiqamah, yang wasatiyah, pertengahan. Kalau dia kaya silakan, memang kalau bisa walimah silakan walimah. Tapi kalau dia miskin, jangan dipaksakan walimah, harus ngutang ke BNI syariah, muamalah syariah. Ini juga tidak benar. Tapi Islam itu wasatiyah. Kalau memang mampu melakukan walimah silakan. Tapi kalau tidak bisa walimah, jangan dipaksakan. Karena Islam adalah din wasatiyah, dan walimah itu sunnah. Seperti Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, "Man as-sahabi alladhi tazawwaj wa amara Rasul bi al-walimah?" Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya salah satu sahabat Rasul yang terkenal kaya. Ketika dia menikah, Rasulullah berkata kepadanya, "Aulin walau bisyad." Buatlah walimah. Karena kenapa? Abdurrahman, Rasulullah tahu dia punya kemampuan, dan walimah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang penting tentang walimah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Tapi yang buruk itu bukan makanannya. Apanya yang buruk? Maknanya. Apa itu? Yud'a ilaihal fuqara, al-aghniya. Jadi makanan walimah pada dasarnya tidak buruk. Kapan dia menjadi buruk? Rasulullah SAW mengatakan makanan walimah itu akan buruk. Kapan? Kalau yang diundang-undang itu hanya orang-orang kaya. Supaya ini, oh ini dia kan presiden direkturnya Ban BR ini, lumayan juga nih amplopnya kali ya. Ya. Sementara meninggalkan orang-orang miskin. Kalau ini dilakukan seorang ketika dia walimah, maka makanannya itu kata Rasulullah adalah syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Tapi bukan makanannya yang buruk. Apa ya? Perbuatan orang yang melakukan walimah itu. Kalau yang diundang untuk makan apa? Yang kaya-kaya saja, dan yang ditinggalkan orang-orang fakirnya. Hati-hati.
Hampir rata-rata biasanya orang kalau ngelis undangan tuh mulai dari yang paling kaya sampai kira-kira yang amplopnya 5.000 ini siapa nih? Ya, hati-hati. Itu yang terjadi. Dan Rasulullah sudah memperingatkan kita, syarrut ta'ami ta'amul walima, kalau yang dipanggil itu adalah orang apa? Orang kaya. Kemudian Rasulullah membacakan hadis Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW mempermudah permasalahan nikah. Bukan ketika ada seorang datang untuk menikah, melamar, bukan masalah walimah yang ditanyakan. Lihat Rasulullah SAW. Beliau membacakan sebuah riwayat. Suatu hari datang wanita muslimah datang kepada Rasulullah, wahabat nafsaha. Wahabat nafsaha, menyerahkan dirinya untuk Rasulullah SAW dinikahi tanpa mahar. Nah, nikahul hibah ini tidak boleh lagi. Ini khusus kepada Rasulullah. Jangan mentang-mentang ada ayatnya kemudian ada akhwat menyerahkan dirinya kepada ikhwan tanpa mahar. Udah ini kan Rasulullah enggak. Ini khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhwat yang ingin menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Lihat bagaimana adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika perempuan itu datang dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menyerahkan diriku. Lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah cuma melihat sebentar saja kepada wanita ini. Rasulullah melihat sekejap, kemudian yang dilihat Rasulullah pun yang dibolehkan saja, cuman mukanya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa seorang laki-laki boleh halal baginya melihat wanita, menazar wanita kalau itu bertujuan untuk menikah. Hati-hati, lihat pelajaran hadis ini, laki-laki halal untuk melihat wanita. Yang dihalalkan juga apa? Yang dibolehkan muka dan wajah ketika tujuan menikah. Nggak boleh, saya mau lihat nazar dulu, ada akhwat pengajian katanya keren, saya mau nazar, tapi tidak bermaksud menikah. Ini haram. Karena yang dihalalkan apa? Kalau dia bertujuan untuk menikah. Lihat kata beliau, akhlak Rasulullah. Beliau melihat wanita sahabiah ini sebentar saja, kemudian Rasulullah menundukkan wajahnya tanpa kata-kata yang menyakiti wanita ini. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah ketika melihat wanita ini, wanita yang menyerahkan dirinya itu, dan Rasulullah sepertinya tidak punya hajat, kebutuhan, tidak punya kepentingan untuk menikahi perempuan ini. Beliau kemudian tidak mengeluarkan kata-kata, kayaknya gue nggak butuh lo. Tidak. Beliau hanya menundukkan pandangannya. Dan wanita muslimah ini yang ketika melihat Rasulullah menundukkan pandangannya, dia sudah tahu bahwa Rasulullah tidak menginginkan dirinya. Dia bukannya pergi, tetapi malah duduk di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat kemudian berdiri berkata, ya Rasulullah, kalau memang in kana laysa fi nafsika haja, kalau engkau tidak memiliki kepentingan terhadap wanita ini, bolehkah aku menikahinya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hal tajidu indaka syai'a? Apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijadikan sedekah mahar buat wanita ini? Ya Rasulullah, aku tidak punya sesuatu. Kata Rasulullah, kembali ke rumahmu. Siapa tahu kamu mendapatkan iltamis syai'an. Bisa jadi kamu mendapatkan sesuatu di rumahmu yang bisa dijadikan sedekah. Dia kembali ke rumahnya, kemudian pulang. Ya Rasulullah, saya sudah cari di rumah saya, tapi saya tidak menemukan apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Cari di rumahmu, kembali lagi cari, walau itu apa namanya, cincin besi. Kembali lagi, kemudian pulang lagi menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sampai cincin dari besi pun saya tidak temukan di rumah. La ilaha illallah. Bagaimana? Rasulullah kemudian dia laki-laki ini kemudian pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah manggilnya, ta'al, datanglah ke sini. Apakah kamu punya sesuatu hafalan dari Al-Quran? Atau adakah surah-surah Al-Quran yang kamu hafal? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku punya hafalan dikit. Kalau ustadku insya Allah jangan ditanya kalau hafalannya, udah pas lah ini ya, tinggal ngumpulin mukafaah. Ya Rasulullah, aku punya hafalan. Kata Rasulullah, saya nikahkan engkau dengan hafalan Quran yang kamu miliki. Artinya menikah dengan hafalan Quran, maharnya hafalan Quran itu boleh. Dan lihat, Rasulullah mengatakan sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya. Sebaik-baik wanita di mata Allah dan Rasulnya yang paling mudah maharnya. Mudah-mudahan insya Allah kalau sudah taklim begini, minta nanti kepada calon suaminya,
saya mau mahar saya selain seperangkat alat sholat, kemudian 20 gram emas. Wah, jadi selain seperangkat alat sholat, saya mau surah Ar-Rahman, atau saya mau surah Al-Baqarah. Ya, jadi ya nanti dicicilkan satu ayat tiap malam. Ya, jadi artinya hukumnya apa? Kesimpulan hukum, boleh halal menikah dengan suar, ba'du suar minal Quran. Boleh menjadi mahar hafalan surah dari Al-Quran. Bukan itu saja, Islam pun bisa menjadi mahar. Contohnya Ummu Sulaim dan Abu Talha, di mana Abu Talha datang melamar dan Ummu Sulaim mengatakan, kamu ini laki-laki yang diidam-idamkan oleh semua perempuan, tapi satu saja, kamu itu kafir dan aku tidak akan pernah menikahi orang kafir. Kalau kamu mau masuk Islam, maka Islammu itu akan menjadi mahar bagi saya. Abu Talha kemudian masuk Islam dan Islamnya pun menjadi mahar buat Ummu Sulaim. Dan betapa kasihannya laki-laki yang sebaliknya yang dilakukan oleh Abu Talha, meninggalkan Islamnya hanya untuk menikahi wanita kafir, wanita Nasrani atau Yahudiyah, sementara Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbalu min, tidak akan pernah diterima kebaikan sedikit pun darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Sebagai penutup kata beliau, usikum wa usi nafsi bittaqwa. Saya mewasiatkan kepada diri saya, kepada saudara-saudariku ukhti muslimah di sini dan ikhwani fillah semuanya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga istiqamah, menjaga ketakwaan ini seperti orang-orang sebelum kita itu istiqamah. Lihat di mana Rasulullah berkata, di antara umat-umat sebelum kita ada orang-orang yang istiqamah menjaga ketakwaan mereka. Ketika mereka digergaji dari kepalanya sampai terbelah sampai ke duburnya untuk meninggalkan agama mereka, Islamnya, mereka tetap istiqamah di atas akidahnya. Lihat kasus Bilal, ketika dia dibawa oleh majikannya ke padang pasir yang panas, kemudian disiksa dan diadab. Apa kata Bilal? Silahkan adab saya dengan azab apapun, karena sesungguhnya yang engkau azab itu cuma jasad, badan saya saja yang akan hancur dimakan dudah dan ulat, sementara qalbi, hati saya akan tetap istiqamah dengan tauhid la ilaha illallah al-ahadus samad. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita, merezekikan kita semua istiqamah, sehingga kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas la ilaha illallah, dan Allah matikan pun kita di atas la ilaha illallah. Janji Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah faqad wajabat alaihil jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, istiqamah, sehingga akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, istiqamah di atas la ilaha illallah, sehingga akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, sungguh Allah telah wajibkan baginya surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya insyaallah. Allahumma amin. Wa nashkuruk li fadilati syekh al-muhadhir ar-ra'iyah kalimat ini min jawahir kalimat syekh. Nashkur syekh, dan kita juga banyak berterima kasih kepada beliau. Subhanallah, malam ini Allah muliakan kita semua. Kita bermajlis dengan Syekh Mahmud Sulaiman Al-Ajuz, yang subhanallah beliau pakar hadis. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu kita masih bisa bermajlis dengan beliau dengan tema yang berbeda insyaallah. Narju ya Syekh alla yakun hadha yani liqa al-akhir, an yakun hadha al-awwal wa yakun thani insyaallah. Allah barik fik. Dan kita berterima kasih kepada semua jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan terakhir, saya sebagai penerjemah mohon maaf kalau banyak improvisasi dan banyak yang saya kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.